Hi guys! First snow. Woo! Dual ni guys! Mga kuan, malalat mo kaya nagluto gapa snow sila. Hi, 99 viewers. Ay, 1,559 viewers. So, wala ta ka prepare ani, wala ta ka boots. Wala di kay boots. Kuan man to lainan ko ato Jin kay puro panglakaw. So we're here at Rexel. Yeah. Hala, they have sale? Hala, they have a lot. Oh, almost sale. Oh, Yeah, it's still. hala, I like this one, the Dove, the white, the pink one. It's only 99. Oh, 5.99. I don't buy those one. I buy body wash. Anti-stress. You stress you. Exactly. Exactly. Ah, dito pala Jin. Yeah. What are you doing, Joy? Which one you? This two for tomorrow. Yeah. And this one I got. Masugaro lang. Nagloto-loto. So now, Where's the? Oh, looking for the things I'm gonna buy. she's there. Uy, ato sa tas perfume man be kay baho kay ko sudan ba lagot kay ko. Only I don't have princess. Uy, where is the perfume here, Joy? Meron sa mga perfume dito? I agree. All three. Let's go, Lynn. Let's go in the tree, Lynn. I don't know over there. Pinakalas. Bukas pala yung ano. Bukas na lang. Scan mo yun sa'yo. Ha? Scan mo. May scanner. Ano, bibili mo book? Uy, may mga vitamins dito, day. O, buy one, take one, day. Uy, dami lagi nag-sale dito sa Rexel. Oh, magdungan na ta. Diri ta mo palit. Barato ang Costco. Oh, ingnon ikaw ha. Silin, ay sili ganit. Asa to? Ako vitamins para sa ko anak. Asa mo perfume diri eh? Giluod ko, Lin. Tugnaw daw kaayo. Ay, sirado yung perfume minatay, uy. I cannot get it, uy. Uy, baho kay kukuan ba? Sudan ba sa restaurant? Matalas kung kupita ka Jin. Uy, at bupalit kaya pitaka dito sa anang premium. Premium. Dahil gasile, palitan ti kung makuan. Kulo sa nindot. Uy, la, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Wait. La, Louis Vuitton. Asa MK. ang premium nasa mo? Airport. Dito, may ato Sabado. Nakapait kong sapatos. Ano? Nakapait kong sapatos atong Sabado, dahil. Laki perfume baho kay ko eh. Dili baho kay kukuan ba kanang pagkaon. Sudan natay. Lak ang ano nila, Joy? Ha? Lak ang ano Oo, nila. wala silang ano. Transfer. Kaya nga. Ano na kayo? Nag-try? Bumili na kayo? Uy, ano yung mga sabon, Joy. Gusto ko yung Dove na pink, Joy. Oh, nagkasal. Naka-sale sila lahat. Bigyan ko kasi na kami sa punta. Gusto ko yung pink, Joy. Ang bangon yan. Oh? Bili nga ako. I like the pink one. Apat, di ba? Mura na. Yeah. $1 each. Sa mga comments Jin, asa nga ni?
Oh, message to ganina. Oy, but that's body wash, Sharon. I like it. Bye guys. See you later. Bye.